الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر ویور السلام علیکم۔ آج ہم ایک دوسرا سبجیکٹ جو ہے شروع کرتے ہیں اور سبجیکٹ کا نام ہے فارماکالوجی۔ فارماکالوجی a branch of medical field or medical science, a branch of medical science which dealing the interaction of drugs with the biological system. This is called pharmacology. Pharmacology میڈیکل فیلڈ کا ایک ایسا برانچ ہے جو انٹریکشن آف ڈرگس ڈسکس کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں ڈرگس کی انٹریکشن کو ود بایولوجیکل سسٹم۔ یعنی بایولوجیکل سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی لیونگ بینگز ہے، ہیومن بینگز ہے، جس میں اینیمل ہے، پلانٹس ہیں، اس میں جو بایولوجیکل یہ لیونگ سسٹم ہے یا لیونگ باڈی ہے، اس کے اندر جب ایک ڈرگز داخل ہوتی ہیں تو ڈرگز کا اس لیونگ سسٹم میں کیا انٹریکشن ہے، اس لیونگ سسٹم میں یہ کون سی طریقہ کار، کون سی میکینزم سے، کون سی طریقے سے فیزیولوجیکل چینجز لاتے ہیں، اس برانچ کو ہم فارماکالوجی کہتے ہیں۔ فارمیکو یہ دو ورڈ سے ڈیرائیوڈ ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں فارمیکو از the name indicate drugs interaction اور آلریڈی لوجی جو پہلے سے سب کو معلوم ہے، اسٹڈی اور سائنس اور ڈیلنگ، یہ دو ورڈز ہیں، ڈرگز انٹریکشن اور لوجی کا مطلب ہے اسٹڈی اور سائنس۔ ناؤ there are two types of فارماکالوجی جو ہے یہ دو بڑے اہم قسم کے ہیں۔ ویسے فارماکالوجی کے تو بڑے برانچز ہیں، بہت زیادہ برانچز ہیں، لیکن ڈرگ انٹریکشن کے اعتبار سے بایولوجیکل سسٹم کے ساتھ اس کا جو انٹریکشن آتا ہے، اس کے اعتبار سے اس کی دو بڑی ٹائپس ہے، قسم ہے۔ نمبر ایک کو ہم کہتے ہیں فارمیکو ڈائنامکس، فارمیکو کائنیٹکس، ایک ٹائپس ہے فارمیکو کائنیٹکس جیسا نام سے ظاہر ہے، فارمیکو ڈرگ انٹریکشن، کائنیٹکس مینس اینی مومنٹ ان دا باڈی۔ جب ایک ڈرگز جسم کو داخل ہوتا ہے، خواہ وہ ٹیبلٹ کی صورت میں ہم لیتے ہیں، سیرپ کی صورت میں ہم لیتے ہیں یا انجیکشن کی صورت میں لیتے ہیں، تو جو بھی طریقہ ہے، جب یہ ڈرگ انسانی جسم کو یا ایک بایولوجیکل سسٹم میں داخل ہوتا ہے تو بایولوجیکل سسٹم میں اس کا جو مومنٹس ہے ڈرگز کا، اس کو ہم کہتے ہیں فارمیکو کائنیٹکس۔ سمپلی we define pharmacokinetic in such manner that what the body does
with a drugs when introduced. जब एक जिस्म में एक ड्रग्स दाखिल होता है तो जिस्म जो है इस ड्रग के साथ क्या सलूक करता है, इसका रवैया, इसका बिहेवियर इस ड्रग के साथ किस तरह होता है, कैसा रिलेशन इख्तियार करता है, किस तरह इंटरेक्शन करता है। सो इसमें हम कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करती हैं बॉडी जो ड्रग्स के साथ करती है। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ये किस तरह ह्यूमन बॉडी में बायोलॉजिकल सिस्टम में एब्जॉर्प्शन इसका होता है। दूसरा बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिस्म में ये बायोलॉजिकल सिस्टम में बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिस्म में या बायोलॉजिकल सिस्टम में ये किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ये ड्रग्स मूवमेंट करते हैं। और तीसरा ब्रिंग फिजियोलॉजिकल एक्शन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, किस तरह जिस्म में ड्रग्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं। और साथ ही एलिमिनेशन फ्रॉम बॉडी, एलिमिनेशन फ्रॉम बॉडी, जिस्म से ये किस तरीके से खारिज होते हैं। ये शॉर्टली हम इसमें बहुत से और भी इंशाल्लाह हम डिटेल से बयान करेंगे। लेकिन ये जिस्म जो है ये सारा मीडियम जो है ड्रग्स को प्रोवाइड करते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है ये एक ड्रग्स को हमारा जिस्म बायोलॉजिकल सिस्टम एक दवाई को जो है ये फराहम करती है। दूसरा टाइप्स जो है हमारे साथ फार्माकोलॉजी का, उसको हम कहते हैं फार्मेको डायनामिक्स। फार्मेकोडायनामिक्स, फार्मेकोडायनामिक्स का मतलब है फार्मेकोडायनामिक्स। फार्मेकोडायनामिक्स is the name indicate again फार्मेको इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड डायनामिक का मतलब है कि ये ड्रग्स जो है ये एक जिस्म के साथ क्या करता है। काइनेटिक्स में बॉडी जो है ड्रग्स के साथ क्या सलूक करती है, जबकि डायनामिक में एक ड्रग्स जो है ये जब इंसानी जिस्म में दाखिल होता है तो इंसानी जिस्म में ये किस तरह इसका बिहेवियर होता है। सो सिंपली वी डिफाइन फार्माकोडायनामिक्स, व्हाट आर ड्रग्स doing or does with the body, यानी एक ड्रग्स जब इंसानी जिस्म में दाखिल होता है तो इंसानी जिस्म में ये कौन सी तरीके से चेंजेस लाते हैं। नंबर फर्स्ट, हर ड्रग्स का एक बिहेवियर होता है जिसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हर ड्रग्स जो है उसका अपना एक मैकेनिज्म होता है। दूसरा, एक ड्रग्स जो है जब वो ह्यूमन बॉडी में दाखिल होते हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म किस तरह बॉडी में जो है इस एक ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होते हैं। एंड bring changes in body, जिस्म में किस तरह ये जो है ये चेंजेस फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं। और 4 इसकी साइड इफेक्ट, जिस्म में इसके नुकसानात क्या होते हैं। जब एक जिस्म में एक ड्रग दाखिल होता है तो जिस्म में इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। साथ ही थेराप्यूटिक यूजेस जिस्म में जब दाखिल होते हैं तो इसके फवाइद क्या है और साथ ही इसके नुकसानात क्या होते हैं। तो ये फार्मेकोकाइनेटिक्स है। तो ये था हमारे फार्माकोलॉजी का एक इंट्रोडक्टरी क्लास। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फार्माकोलॉजी के मजीद कुछ टर्म जो है वो बयान करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।